Long live, long live. Maharaja long live. Long live, long live. Maharaja long live. Long live, long live. YTM long live. Long live, long live. PW long live. Long live, long live. Zoning like agi tibra motha tongo nega tapore kisa dolne bise bol buja buja ngoi abar ang atite thanga atite pore ang ati sane general secretary tongo tapore abar ang maharaja na hamjaga binit to mana hamjaga abar again ang tibra motha thaye join hambai tini gondatisa tipra mothani part officer kaisa joining sabha chini ani pore tongo chini khasuksa iyan বরমগনা রাজেশ ত্রিপুরা এবং তিনি TW2 প্রেসিডেন্ট এবং তিনি ত্রিপুরা মথারি সিনিয়র লিডার যত এবং YTF যিনি লিডার 5 মান্থ পর তিনি 13 ফ্যামিলি 39 ভোটার IPP আকারে তিনি আর ফাইকা বিশেষ করে তিনি বীরেন ত্রিপুরা IMW নি জেনারেল সেক্রেটারি প্লাস এবং দীর্ঘদিনই IPP তে চাঙ্গা খাইনানি চাঙ্গা মন পিছনে চিনি বিনি একটা অবদান দङ এবং তিনি জাতির হামজাবে এক সময় অনেক কিছু হার্ড ওয়ার্ক থাকে ডেডিকেটেড লিডার এবং তিনি স্বাধীন ত্রিপুরা বিন লগে চিনি আরো যত বুড়ি বদল খাইবে আং খা খাইও তিনি অবজাস্ট চিনি শুরুয়াত ও রাইমে বিলিও তাবো প্রত্যেক দিন তিনি বিভিন্ন দল ইয়াকারি ফাইট দङ এবং একমাত্র বুবাগ্রান থানচানা হারে এবং বুবাগ্রানে আইডিওলজি না আদর্শ নীতি না হামজাগে তিনি তিনি IPP ইয়াকারে তিনি দল থাকা আং এজ এ ব্লক প্রেসিডেন্ট প্লাস তিনি 24 টাইম বুবাগ্রে চংগাজাক অনে ক্যান্ডিডেট হিসাবে আং বরংনা লামছগো এবং বরংনা চিং খাকুফোর লামছগো তিনি বুবাগ্রানি থানচানি মারিनो आं आरो कासे कइनाय जोंनि इ जायगायाव गोबां बिरोधी दल रचना जोंनि थानसालि सबायनानै बागै अनेक चक्रान्त खाय विभिन्न भाবে কক সাইড दङ अब उनुया जों একটা বুবাগ্রানি আইডিওলজি जों हामजागो এবং বুবাগ্রানি আইডিওলজি हामजानि যত তিনি आरो सामिल नंफायो आगामी दिनाव जों आरो एरो स्ट्रं के जों ए जे दुइटा आसनबो 24 এবং 8 जों बुबाग्रानि थानसालि मारि कप्लायनाय आंनाव सिनै कप्लायनाय যতন খুলুমকা हामबाय आं 2015 नि सिमि IPFT खालायै दंमानि विगत 8 मास आं पार्टीनि याका आसुगै दंजा तासाराबो बावानो सेन्ट्रल कमिटिनि आं कायसा IMW नि GS दंमानि जेनेरेल सेक्रेटारि दंमानि राज्य कमिटिनि बक्तानो कुनो सस्पेंशन खालायजा आं खुद निजेनो रिजाइन दगै आं तिनि इरो जे सिनि लगेयो 31 भोटार टोटल फाइका महाराजानि थानचाना लगेरनानि बागै आगामी दिनो 10 फैमिली 11 फैमिली 31 भोटार टोटल 39 भोटार फाइका महाराजानि जे थानचाना हामजागै एवं विशेष खायै चिनि जे TTADC एरिया न जों आरो डेभलपमेन्ट खायनानि बागै तिनि आं बरमगना तिनि सार EM राजेश त्रिपुरानि याग्रमै एबा ताबुनि तिनि प्राक्तन बर्तमान जेटा तिनि कैंडिडेट बरमगना धनंजय त्रिपुरा सहकारे इरो TWF नि प्रेसिडेंट जोंनाबो दङ यूथ निबो दङ जतनि बिसिनथि के आं तिनि फायै महाराजाना लगेरनानि फायका हामबाय।